ini Pontobil Bazaru di Pramothani kaisa bodoni office job nurute pandani achupa konan pida hamzakmani te shobani chibai yaparu my rigorous respect to our party president, Sir D.K. Rankor. Also, Chini TTADC Hapangni, Boronganang EM, Masang Suhel Lepon Manugo, Dalai Hamay Maya Paru, Tamun in Malatini, J Office Budon Numi Tongo, Mobini initiated by Seniority local block leaders of initiative Naharino खूब कहम कैसे लोकेशन ऑफिस की दिखी और मन खसन हम भैया पर उसी बरों में रंगे में किसी नॉर्मल थोपराई प्राइस के कोमनी क्लान थंग आइसे Horoksa beredar no bosta kisi bubrukan di dalam nasi ini. Bono dalai hambai maya baru bini wajah sumdong mani. Johanpur bokatal jadi paywan muka. Rusli cai mata kaya jadi kurang mana. Hambai baru sini beri botol di Central Committee ni Presiden Sobda Depor mano. They job to sini local block district level ni adong zuk somno ambaya parian gabang kok sakla o poddobi bazaro gabang kok sakai tamkan kok khnana jumu sumu খুব তংথগো অনেক দিন বাদে তেওয়াইছা পদ্মবিলো जों दिनै কক मा सालायफिरखा Chini Dopa खूब interesting position of the Delhi Wathangi Chenuka Tripura Tongai Delhi no one Supani Juda Delhi Thangi Tripurano Naharmani Juda Chinone leader of Delhi Thanga Kebo Zampar Paituka Kebo Iman IT Ignai Sudikai Udro paitu bukai se kok kaham কিন্তু কক খাইছা বড় তুই ভাইগা যে সারা 12 বর্ষনি বরংর গ্রেটার ত্রিপুরালেন তামো আবলে তাবু সিনি গাইছে সেই প্রথম বছর যখন দিল্লি থাকবো চিনি প্রোগ্রাম নো সেন্ট্রাল এজেন্সির কাছে যাইনি ভাইয়া ও রাজস্থান নি ফাইনাইরো Maharashtra ni Painairo, Pining Poroi Borok Hai Chini Abono, Utti Brazil of me Rignai, Risa Rimai of Nugai, Kahase Aya Yelu, Nai Pai Kindo Taklaya, मैं चैलेंज देके बोल सकता हूँ ताकलाई नरेंद्र मोदी नी खबर सुनाई की दुष्योधन नी कमी आ रहा है संजोकनारो आसुगै दङ चिनि पदबि बुमुंतामो तिप्रामथानि बो पद दं एवं ग्रेटर तिप्रालेन मानियाखाय तिप्रासानि दे नेक्स्ट स्टेप तामो दं आं थामसि पिंगिं गायथाखाय कायसे इंटरव्यू आं मा सागा ग्रेटर तिप्रालेन अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे आणि कैसे इंटरव्यू नहीं जान सका ग्रेटर टिप्रालेन देना पड़ेगा अब रिया है नहीं समाया है अब चीनी हा तोमनी तब कुछ चीनी हा थिरंगा चीनी हा मांगना नरेंद्र मोदी जी थंग साइड ग्रेटर टिप्रालेन देना पड़ेगा और असंभव যদি হিগায় जों आंदोलन से खाइला कामु তিনি পত্রিকা গুলো নুবো তিনি পত্রিকা সিও ওয়ানসার হচ্ছে দাবি খাইছিও
18 তারিখ নরেন্দ্র মোদী ফাইপ্রো ग्रेटर दिप्रालेंनि कक दे सानोनि वामसार जे दाबि गायबाय जों जुदि 10 टाकानि जन्तर मन्तर थाङै बुइबाय जुदि यंला दुरिरि तनिक जाखाय তিনি পর্যন্ত গ্রেটার দিপ্রালেন কক আগলা খাবো মহারাজনি লিডারশিপ স্যার দিকে রাঙ্কলাহি বরগনি লিডারশিপ তিনি 14 লক্ষ দিপ্রাসাদ থামসা ক্লায়ে আমতি বুকু বুক কয়েক হাজার দংনাই না হইছে আপনো বাজরুই সয় বাহান জিমি তিনি 13 লক্ষ বরক তিনি চিরিকমান বিশিংতৈ মুদি বাইক দংনাই গ্রেটার দিপ্রালেন নি কক্সনান বাগা 18 তারিখ হয় অনুমতি চিনিতা যদি बीजेपी मैं मोदी जी को बोलता हूं फिर से যদি बीजेपी की प्रसार में हमजा गुम गए पेगेज नी कक्ता सादे को बरफ खाइसे जुजु मुखस्त ता सादे मोदी जी मैं आपको बोलना चाहता हूं पिछले बार आप जब आए थे त्रिपुरा में तब सागा मैं महाराजा वीर विक्रम नो हामबाइया फारो मानो से महाराजा वीर विक्रम ना हामबाइया कारो साइ गए जे मुदिनो को बरफ फुरनेयो या फारो या कारो फुरने माबे मुखस्त सदरा को मोदी जी जो कुछ भी आप बोलेंगे दिल से बोलिए त्रिपुराओ जे परिस्थिति दिने आचाई दो हाथिंचिनी बरं गोनांगेन किसिताम साइट दिनाय अब बीजेपी बरं साइट आं सुंगु बीजेपी अरनि प्रेसिडेंट अरनि मंत्री रंनो आईपीएफ नि बाय बीजेपी नि तंफ्रुसे साइट दिनि आइते थिं नाब्लाना को आफ्रुसे पर 44 टा सीट दिनो ini IPF itu hoimang pura bericin ni pukur hoiti hoikan lagi cukri lagi IPF ni porotok kuzok naik tangi MLA nok doka sohoi buat ino ani tan paye ni angge te purbu sali ani nongai kebang na dota mulai kerika IPF nini BJP ni Hongsho Kumar Tripura sungai baksai nisi pusai jidijak बहुत आग खाई तीव्रा मथा हाथ पाएगा बीजेपी थान खबर दे दो सुदीप बर्मन गरीगा बरबे आशीष शाह बरबे गरीगा निनी पूर्व मंत्री पूरा तीव्रा मथा पाई हाथ पाएगा आर कोई दिन आगे जिनी तीव्रा मथा ने একটা রাজনৈতিক চাল तीव्रा সিটিজেনশিপ ফেডারেশন পুলকমান পরে হাজার ওয়ানজি পর্যন্ত আমরাও গ্রেটার দিপ্রালেন সমর্থন করি তাবু বিজেপি তার বিশানানি সাইড থেকে 36 টা উপথাকা আংলে সব বিজেপি আগামী বিধানসভা নির্বাচন সাইড থেকে 6 ভোটে শূন্য সিট এবং একটা সিট দংলা লাগে আর পুলিশ বুঝাই তো বড় লাঠা দিয়ে পুলিশ বুঝাজা রিপুর চুমুইব পুলিশ তো বড় খবর শুনাই রো বরং স্পেশাল ব্রাঞ্চ নি পুলিশ খবর দিলো পারাও জোয়ান না কাইন্ডলো বরং থানি খবর নামে আর্মি র কতঙ্গ খবর 3 দিন আগে টাইমস অফ ইন্ডিয়া ও সমীক্ষা রেখা ত্রিপুরা ও তীব্রা মথা টিসিএফ প্রথম খাইবানির পরে 34টা থেকে 38টা সিট দখল খায় অন সরকার গঠন করে কাম নওয়ানা ভাই di prasar sunna muzungo tini jara sanai ro buba krabe agin senta wakai maija kanai di youtube ori wahito photo puja buba tran hotelon kam kai tuiga nai di am foreign berai bhaibru buba tranar tam gift khanai di sini khaka ham buba kragai je borok thango bobai photo puja gonung phathadi buba kra selfie hobo buthak siblaiছে বুডি বুঝা খাবো তাবুকা পরিবার উৎসাহ মো প্রদ্যুৎ কিশোর বগ্রেকা দিব্রালেন দুই মাই আইছে বিন বখা ঠিক করে আইছে যত বড় দিব্রাসার থামসা খাইবানো গ্রেটার দিব্রালেন সান্তক গ্রেটার দিব্রালেন মায়া তামগে বড় সংখ্যাও কম থাকা আর যত বড়
যদি ত্রিপুরা মথা খাইগাই 2026 কেবল বিজেপি খাইনাই গরিগাই ওয়ানসার গবং মুসুম তুই যে ডেলিমিটেশন খাইমা খাইলাंनाय আমনি বাকি जोंङो বিজেপি খাই আপসে কক লাইনাই সিপিএম আমালো ডেলিমিটেশন লেখা আদরও 19 জন ত্রিপুরা এমএলএ মন্ত্রী দমি দমন বিশিং দিছে যে মুসুম তুই ডেলিমিটেশন খাইলাকা बेनि बागै जों सानां मुजुबो बाहायकाय डेलिमिटेशन खायाबो चिनि नाहार मुंगिया मत चिनि सा चिनि शासन मांगनाय ग्रेटर टिब्रालेन सरो मांगनाय जों डेलिमिटेशन मा नासिं दंगाय हा रिफिलिटि रांमा सेकनाय मुदिनि बुखुन्द जराव कगमा थानाय टिब्रा सारो एमन थामसा रां बेग लेके गया था रां बेग खाली हो गया नि खबर खबर आखुर जों मुदि हिनाय रां बाय पाइमालिया पुलिस बाय पाइमालिया ती प्रशासनिक खामसानो मैं सम्मान करूंगा कि मोदी साना नगर आवो से खामसा आवो नगे जों बुजाय मा दंनाय जोंनो साया दबा एडीसी नि एमडीसी रंनो खरकसा एमडीसी नि दाम 7 कोटी टाका बखायছে हायदे 7 कोटी टाका प्लान थांबायदि इएम मुंदि एडीसी 10,000 कोटी पैकेज खायदि तलांगै टिब्रा सारंबागै काम खायदि जों सागा बीजेपी नि नगद जोंते गुलामगिरि खायलिया गणमुक्ति परिषद नो मानिक सरकार जों नगो 35 बछर गुलाम खायबाय जों नुखा चिनि गोसा एमएलए पद्मदेव बर्मानो एमएलए सार्टिफिकेट खुबैजा पर्यन्त बांगानि जों नुखायছে समित देव सरकार नो किरिवै आ एमएलए सार्टिफिकेट तो खिसलाको तलिखु खुबै जागदै गय खुबै गोनां एमएलए सार्टिफिकेट पर्यन्त माथुम खबर आ दिन जों बक्तारा दंगिया बेनि बागै जों टिब्रासा महाचिनि अरग्रेगार टिब्रालेन दुमुनान बागै गाय बीजेपी नि जों रांजावै टिब्रा मथां जों बुद्रुवै थिनांगौ जोंनि सरकार बाखैनाय मोसे जाय केब मा गागला किन्तु जे दिनो मुदी बाई चुक्तिंनाय मुदी छाड़ा टिब्रा मथां जत नेता मंच खुब्रुंनाय हे जों चुक्ति मा आवो टिब्रासा आवरि टिब्रा मथा गोबां गामि सानो जोंनि एमडीसी बरम गोनां जोंनो बेलाय मोनि दिनै जोंनि दारबि बार आनो इशारा दि दं आयां नासिंलाय दं आयां नासिंलाय दं ता खाब्रुं द थांमालि आइছে गारि बाय मा थांलायनि कम थप्राय प्राइजा खांबो आइছে तबे बनो निर्वाचन परेन तुम যারা অসুস্থ শরীর দমে রকম কিছু মনে রিনান বাগে জবর মনিমার একটা সেশন বাকি उस गाय কোম্পানি চিনি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান দা জগদীশ পর্যন্ত নারাক করে বারবার মামলি খাইছে এইভাবে जों তংথকলায়ে সাক বাই সাক থানসাগাই তংলায়ে চিনি বিসিংহ যদি চিনি হাও চিনি শাসন তুই মাখায় চাকরি বানিয়ে ছিলাই आंनिनो गभर्नमेंट नगो साख्रि दुइखांगोन दबाय माथाय सप्ताय लामा इलेक्ट्रिसिटी जत चिनि बुक जंमासाव मछु मंतर हिमाचल नाय हा दाबु जोंबा एदिसो मालायना फायो फाइले खायसुआ गोनां रसे हुंगाय सारा सयदाव दला खरमा बरमन खाने हिंसना जो 18 मुरानि जामुं सरानि सा आगर फाइले गाजुबि आं बेबार बोले सारनो यूट्यूब सिमिन नुमाबा उमुरगो फाइनो बेसिसा नायथानानै जोफाय कोनो दाबि जिगेरि फाइले लेसिन बरो आ साखै साख मन्त्रिमोन बागै मालायनि दंमोन नोंथांनि आगरतला मानिक साबै मालायनि साजानाय 2 বছর পর আয়ো মুখ্যমন্ত্রী এখন ঘুমাইতাছে 1 ঘন্টা পরে থাকবে খাকলা পাই তাবু কবং বলবই থুই দেবো 9টার সময় ঘুম থেকে উঠবো টিব্রাসান গোপাল মন্ত্রীরও বেমালাইন করে আবু নবী জনসাও চিনি হাত চিনি শাসন চিনি স্টেট বাংলায় আপকাই মুখ্যমন্ত্রী বাইব খাইছুয়া অরগনা বহরগনা বা কাউন্সিলর সাই সাথে মালাইনা ফাইলে মালাইলে মাননাই অমনক গ্রেটার টিব্রালেন চিনি ডিমান্ড অরণ সঙ্গ চালাই মা দংনাই 2023 अब टिब्रा मखा नुना नांनाय
এবং जों ত্রিপুরাসারক এককভাবে जोङो हामलांनाय वानसामुखी थुरुक सह मिलायै 34 থেকে 38টা সিট দখল খাই ত্রিপুরা ইতিহাস সৃষ্টি মাখাইলেন জনগণ দাওয়াই সবাই খাই হামাই আপনাদের আল্লাহর কবর থাকছেন ত্রিপুরা মহাই লক্ষ্য বোবাকরা আই লক্ষ্য